Hello guys, for today's video, magka-cash out po tayo ng WorldCoin. Ang gagamitin po natin exchanger is PDAX to GCash, papuntang GCash guys. Ang first step po na gagawin nyo guys is mag-download po kayo ng PDAX at i-verify nyo po. Then next po is ito po guys, i-click nyo po dun sa trade guys, WLD. After nyo po dun guys, click nyo po yung deposit. After po i-click yung deposit dun guys, is i-click nyo po itong address. Ika-copy nyo po yan kasi yun po i-paste nyo doon sa WorldCoin. After this guys, pagdating nyo po dito sa my World app, as in World application, click nyo po yung dollar sign na nasa baba. After nyo po maklik yung dollar sign na nasa baba, i-click nyo po yung more. Ayan pala guys yung WorldCoin ko, equivalent 1,002 pesos. And click nyo po yung withdraw guys, and click nyo po yung WorldCoin. After nyo po maklik yung WorldCoin guys, to crypto app. Pag click nyo po ng crypto app guys, may lalabas po dyan na WorldChain. Ayan po, WorldChain. Yan po yung i-click nyo. Wala po yung PDAX dyan sa listahan na yan guys. Click nyo yung others. I-click natin yung others na sa baba. Ayan. After that guys, yung kinapin natin kanina from PDAX guys na address na WorldCoin token, ayun po yung ilalagay natin dito. Paste. Na new address, okay lang po yan kasi new pa lang naman tayo eh. Ngayon pa lang tayo magkaka-transaction lang. So click yung continue. After nyo maklik yung continue, syempre i-max natin, ibebenta natin lahat, pero pwede na naman hindi lahat. Ayan guys, 22 tokens lahat guys, processing. Okay, withdrawal processing. Idadaan na natin yan. After natin maklik yung done, makikita nyo guys, wala na po dyan yung WorldCoin ko. Nandun na po yun sa PDAX. And as you can see guys, andyan na po sa my PDAX yung ating WorldCoin, 22 tokens guys. So after that guys, i-sell na po natin yan guys, yung WorldCoin natin, para mapapalitan na po natin guys ng GCash. Mako-convert na natin sa GCash. So ang next step guys is i-sell na po natin guys. I-click natin sell, syempre i-click natin yung papuntang max. Ayan guys, i-max natin, ilalahat ko na eh, hindi na ako magtitira. And then guys, i-click lang natin guys sa baba yung confirm. Doon kasi mako-convert yung token into pesos. Yan, 968 yung nakuha ko guys. Ayun na guys yung ika-cash out natin guys, papuntang GCash. Ayun na guys, trade success na. Yung world token mo naging cash na po siya. Hi guys, gagawin natin guys is next step is i-convert na natin sa GCash. As you can see guys, pumasok na po siya dito sa may balance natin. Total balance natin is 970. So ito guys, ika-cash out na natin siya papuntang GCash. And i-click nyo lang po is cash out. After cash out, click banks and e-wallets. And lalabas dito ang iba't ibang banks and click GCash. Ito kasi yung gagamitin natin guys para mag-cash out. Lalagay nyo lang po yung pangalan nyo, complete name, and after that lalagay nyo po yung account number nyo. Syempre yung number nyo sa GCash. Make sure nyo lang na kompleto yung number nyo para hindi po tayo magka-problema. After that, lalagay nyo dyan yung amount na gusto nyong withdrawin. Yung sa akin kasi is 969. Pero ang ilalagay ko dyan is 950 guys, kasi mayroong siyang charge na 15 pesos. After that guys, after nyo malagay yung amount nyo guys is magpuproceed na po tayo sa next step na cash out. Dito po sa may baba, yan, click cash out. Ayan na guys. After nyo maklik ang cash out guys, manghihingi po siya ng OTP dito sa Gmail nyo. After nyo ma-receive ang OTP guys, ilalagay nyo po ito sa PDAX. After nyo ma-receive ang OTP sa PDAX, pag input nyo po guys, confirm. After confirmation guys is okay na po yun guys. Ito na ang kakalabasan guys, cash out processing guys. Magbilang lang kayo guys ng seconds guys. Maniwala kayo sa akin guys, agad-agad po yung papasok. Ayan na guys, pumasok na po siya sa ating notification guys.
as you can see guys, pumasok na po siya. Ayan, napakabilis po. Ayan o, we have received 950 Gcash from PDAX guys. Napaka legit guys. Kaya kung ako sa inyo, mag-download na kayo ng Word app guys using my code, and mag-start na po kayo guys na magpa-verify sa Green Hills guys. Magpa-appointment po kayo at pumunta na po kayo doon. After nyo po pumunta doon at pa-verify na kayo, 24 hours lang guys, papasok na po yung coin nyo at pwede na po yung i-transfer sa PDAX. Pwede na po kayo guys mag-cash out katulad ko. Ito guys, 965 guys. Iyon lang po ang gagawin nyo guys. Maraming salamat. Bye.